अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं स्वात के इलाका हज़ारा में मौजूद हूँ। शादी की तकरीबात तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज जो मैंने आपको शादी के हवाले से बताना है, दिखाना है, ये बिल्कुल मुनफरिद है। तो इस मुनफरिद शादी को किसने अरेंज किया है, इसमें क्या क्या तकरीबात है और ये क्यों मुनफरिद है, मेरे साथ रहें। दूल्ही तैयार है, अब बारात की इंतज़ार है दुल्हन ले जाने के लिए। जी इस वक्त हम बारात में शामिल हैं और आप देख सकते हैं डोली आगे, बारात जो है ना आगे जा रही है दुल्हन के गांव अलीग्रामा। फिर दुल्हन को इस डोली में बिठा के वहाँ लेके जाएंगे हज़ारा। तो पैदल मतलब रिवायती जो तरीक़े हैं, हमारे आबा अजदाद ने जो ये तरीक़ा इस्तेमाल किया है, दुल्हा का कहना है और दुल्हा की फैमिली और दुल्हन की फैमिली ने उन्होंने कहा है कि हमारी जो रिवायात है आबा अजदाद की, उसको ज़िंदा रखने के लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं। हालांकि इनके पास गाड़ियाँ भी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस रिवायात को ज़िंदा रखने के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बारात आगे जा रही है, इसमें बड़े बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, जवान भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ दुल्हा के भाई हयात खान मौजूद है। हयात खान से पूछते हैं कि ये आइडिया कैसे आया और क्यों आया और किस लिए आया, क्योंकि ये रिवायात जो है ना वो तकरीबन यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। बल्कि मैंने तो गुज़श्ता 10-12 साल में मैंने अभी तक ये रिवायत नहीं देखी कि दुल्हन को डोली में बिठा कर और बारात के साथ जो है ना वो जाए। असल में ये रिवायत जितना मुझे याद है तकरीबन 25 साल से लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो जो आजकल ये गाड़ियों का सिस्टम है, लंबे लंबे कतार, उसमें एक्सीडेंट वगैरह के ख़तरे, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी पुरानी रिवायत है, जो पहले हमारे आबा व अजदाद के ज़माने से आ रहे थे, तो उस तरफ थोड़ा हम लौट जाए, ताकि वापसी उस तरफ करे कि लोग ये ट्रेन से स्टार्ट कर ले और शादी बारातों में ये डोली का इस्तेमाल करें और इससे लेके आए। तो उससे ये है कि लोग लुत्फ़ भी उठा सकते हैं और साथ साथ ऐसी लगता है जैसी नेचुरल की पुराने ज़माने का मतलब ये है। अच्छा ये बताएं कि सादगी के हवाले से, इसमें सादगी भी है, हमारी पुख्तून रिवायत की जो तारीख़ है, कल्चर है, वो भी है। तो आप मतलब घर वाले सब मुत्तफ़िक़ थे, जो दूसरे घर वाले हैं दुल्हन वाले, और आप लोग सब मुत्तफ़िक़ थे इस पर? मैंने सबको मजबूर किया कि हम उसी पुरानी रिवायत को वापस लेके आते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मतलब लोग ये ट्रेंड शुरू करें और हमारी पुरानी आबा व अजदाद की रिवायत वापस आ जाए। बिल्कुल ठीक। मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी जो रिवायात है वो ज़िंदा रहे और इसको कायम दायम रखने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हयात खान, इसकी फैमिली और इसके साथ जो दुल्हन की जो फैमिली है वो भी इस कोशिश में शामिल है, और इनका ये कहना है कि सादगी के साथ जो है ना निकाह को आसान बनाया जाए। ये अब
घर के अंदर ले जाएंगे। दुल्हन का ये घर है। तो अब देखते हैं कि पुरानी रिवायात को ज़िंदा रखने के लिए ये सारा सिलसिला है। और अब ये दूल्ही दुल्हन के घर अंदर जा चुका है और अब इसके इंतज़ार में लोग यहाँ पर बाराती इंतज़ार करेंगे। ये बाराती इंतज़ार कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो पीछे डोली में दुल्हन को बिठा के अब दुल्हा के घर ले जा रहे। बारात में हम भी शामिल हैं, हमारे साथ बाराती भी है। जितनी भी ये जो डोली को जो पकड़ने वाले लोग हैं, डोली को जो कंधा देने वाले लोग हैं, ये दुल्हन के रिश्तेदार है और दुल्हा के रिश्तेदार है। पराए मर्द इसको कंधा नहीं देख सकते। तो इनकी अपनी फैमिली के जो मर्द है वो सारे मतलब है और वो इसको कंधा दे रहे हैं और वो आगे ले जा रहे हैं डोली को। बारात में तकरीबन तमाम उम्र के अफराद शामिल हैं, बड़े बच्चे और जवान, और काफ़ी इस चीज़ को लोगों ने सराहा भी है, क्योंकि ये रिवायात तकरीबन 20-25 साल से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा इन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है इसी तरह। तो ये लोग अच्छा समझते हैं कि ये रिवायत दोबारा ज़िंदा हो। जी इस वक्त हमारे साथ एनपी के एमपीए वक़ार ख़ान हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं इसके हल्के में ये शादी हो रही है और ये इस शादी में शिरकत भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये जो शादी है ये बिल्कुल रिवायती अंदाज में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और मुझे बहुत खुशी हुई आज मैंने यहाँ पे देखा भी और सुना भी कि ये पुरानी रवायत जो है, हमारी कल्चर है, हमारी पुख्तून सकाफ़त की, वो दोबारा ज़िंदा हो रही है। तो इससे खुशी की और बात नहीं है। हमारे लिए, हमारे पुख्तून रिवायत के लिए बायस फ़ख्र हैं कि हम वो रिवायत दोबारा ज़िंदा करें जो हमारे आबा व अजदाद के थे, और जो अभी इस माहौल में जो है ना उनको ज़िंदा रखना जो है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ इस शादी घराने को, दोनों को। अल्लाह इनको खुश रखे, और ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज मैं उस पुरानी रिवायत के जगह पे आया हूँ जहाँ पे वो पुरानी रिवायत ज़िंदा हो रही हैं। हमारे साथ प्रोफेसर बगदादी दानिश जो शायर भी है, अदीब भी है और एजुकेशनिस्ट भी है, इनकी खिदमात किसी से पोशीदा नहीं है। आज ये इस रिवायती शादी में शिरकत करने के लिए आई है। हमारे साथ दुल्हा ज़िशान भी है, और प्रोफेसर साहब से भी इस हवाले से बात करना चाहेंगे कि आज से 20-25 साल पहले मतलब हमारे जितने भी बड़े थे इनकी शादियाँ डोलियों में, मतलब दुल्हन को बिठा के
दुल्हा के घर ले जाया जाता था, लेकिन वो रिवायत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आज इस पर इसलिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इस रिवायत को दोबारा जिस तरह ज़ीशान की फैमिली ने और ज़ीशान ने ये स्टेप लिया है कि हम रिवायती तरीक़े से डोली में अपनी दुल्हन को बिठा के अपने घर ले आएंगे और जंज इसके पीछे जाएगा, मतलब बंदे और डोल सुरना भी होगा। तो प्रोफेसर बख्शज़ादा दानिश से बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो इस पर एक शायर भी है। मैं चाहता हूँ कि वो इस हवाले से कुछ बात भी करे और कुछ शेर भी हमें मतलब इस हवाले से बताए। सर, हम आपको वेलकम करते हैं, आप यहाँ पर आए इस शादी में शिरकत करने के लिए। तो क्या कहेंगे, कैसा आप महसूस करते हैं कि एक रिवायत जो तकरीबन ख़त्म होती जा रही है, अब दोबारा से ज़ीशान की फैमिली ने दोबारा इसको रिस्टोर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शिरीन साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। जहाँ तक शादी का ताल्लुक़ है तो मैं तो सवात आता जाता रहता हूँ यहाँ पर। इन लोगों के साथ मैं अपने मतलब जो गम होते हैं या मतलब जो खुशी होती है उनमें मैं शिरकत करता हूँ। ज़ीशान को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, उनकी शादी हो गई है। सोराब भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ। इस शादी की ये सबसे खूबसूरत बात है ना, आपने कहा कि जो पहले शादियाँ होती थी वो डोली में बिठा कर दुल्हन को ले जाया करते थे ना, तो बिठा के डोली में तुम्हें ले जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त रिवायत है। इसके साथ जो मैंने डोल सुरना को सुना, देखा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारी वो जो अपनी रवायत है, इन लोगों ने दोबारा इनको ज़िंदा किया, ज़िंदा करने की कोशिश की, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख़्याल में। ठीक है। और बाकी ज़ीशान को बस एक दो अशार, हाँ, ये इसको मतलब तोहफे में आप दे दे सर। तोहफे में तो पश्तो में पश्तो में, बिल्कुल सर। ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि प्रोफेसर बख्शज़ादा दानिश पश्तो के नौजवानों के पसंदीदा शायर है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे जैसे लोग, नौजवानों के पसंदीदा शायर है, और जब ये अपने रिदम में आ जाते हैं और बोलते हैं तो सारा हाल जो है ना वो गूंज जाता है। तो सर, आज हमारे लिए भी खुशी की बात हुई कि हम इस महफिल में मतलब एक ऐसा दुल्हा भी साथ है। दुल्हा भी नहीं, शिरीन साहब ने कहा ना कि नौजवानों के पसंदीदा शायर, तो आपका नहीं हो तो फिर आप इंटरव्यू किसी कर रहे हैं कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुके हैं, आप भी तो नौजवान। थैंक यू सर। एनीवे, दो شیرونه چې ځیشان تاسو ته ډالۍ الله دې وکړي چې دا خادي مبارکه شي، ښکلی ژوند ولري. چې ویل یې ضمانت یې راله راکه نو بیا واخله، ویل یې ضمانت یې راله راکه نو بیا واخله، بیا راشه د خولګۍ نه مې دا ټوله ښکلا واخله. نو ته وایه زه څه وکړم په دا صورتحال کې؟ دا شعر ځیشان ته ډالۍ. نو ته وایه زه څه وکړم په دا صورتحال کې چې کلک را ترغاړه شي او وایي ما واخله. منن بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. دلہا سے ایک دو بات ہو جائے سر، اجازت ہے سر؟ ذیشان کیا کہیں گے، آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ مطلب پرانی روایات کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ میں نے بھائی کو بھی بولا اور گھر میں کہ ہم یہ پرانی روایت اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو زندہ کر دے. تو اسی وجہ سے بھائی کو بھی میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا ایک دو شادیاں، تو اسی طریقے سے تو مجھے بہت پسند آ گئی تھی. تو اس لیے میں نے بھائی کو بولا کہ آپ اسی طریقے سے ہماری بھی کر لیں اور لوگوں کو ایک مثال دے دیں کہ ہماری پرانی روایت کتنی خوبصورت تھی اور اسی طریقے سے ہماری شادی بولتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ جو آپ کی شادی ہے یہ ارینجمنٹ ہے یا آپ نے لو میرج ہے؟ نہیں، یہ ارینجمنٹ ہے، میری ماں اور بہنوں کی بھائیوں کی پسند کی ہے. جی صاحب، میں ایک بیدے بھی معاف، لیکن میں جو شادی کی دن جو دلہا ہوتا ہے نا وہ بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا چنچل ہوتا ہے، اس میں ایک نور سا ہوتا ہے، بلکہ تازگی سی ہوتی ہے. ذیشان میں وہ بات دکھائی نہیں، شاید یہ ارینج میرج کی وجہ سے، اگر لو میرج یہ بڑا خرش پراش ہوتا ہے. بالکل ہے وہی. نہیں، اصل میں انہوں نے عملی طور پر جو روایتی شادی ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے مطلب اپنے والدین کے مرضی سے، اپنے بہنوں کے مرضی سے اس نے مطلب ایکسیپٹ کیا کہ میں یہ شادی کروں. پیغام دے دے یہ جہیز کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے بہنیں ہمارے جو ہے نا وہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں کہ کتنی مشکل ہے والدین کے لیے اس کی شادی کرنا. میرے خیال میں جہیز جو ہے نا، لعنتوں میں سب سے بڑی جو لعنت ہے وہ جہیز ہے. اس روایت کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے. میرے خیال میں جب رشتے ہوتے ہیں نا
جب آپ کسی کو اپنی بیٹی تک دیتے ہیں نا، اپنا بلڈ دے دیتے، اپنا خون دیتے، اپنی عزت دیتے، تو میرے خیال میں جہیز کا ڈیمانڈ کرنا اور پھر اس کو میرے خیال میں اس کو ختم کرنا چاہیے. اس سے بڑی وہ مصیبت ہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. آپ مطلب قرض ادھار لے کے یا پھر مطلب اس کے بعد شادی کے بعد پھر مصیبتیں ہوتی ہیں، روز لوگ آتے ہیں پھر آپ کے پرانے پیسے مانگتے ہیں، تو یہ مصیبت ہوتی ہے. میرے خیال میں جہیز کو ختم کرنا چاہیے. شادی جتنی سادہ طریقے سے ہو جائے نا تو میرے خیال میں وہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں تھوڑا سا یہ واضح کر دوں کہ اسلام میں بھی ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ، تو اس پر عمل کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جو بزرگ ہیں جو فیصلے ڈیسیجن کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے وہ اپنے فیصلے کرے اور اس نکاح کو آسان بنائے. استاد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ چونکہ ایک سوشل ورکر بھی ہے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، باہر ملکوں کو لوگ بیچتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو یہ شادی ہو رہی ہے بالکل ہماری پرانی پختون روایات کے مطابق، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے؟ جی بالکل پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، اور مطلب جیسا کہ یہ روایت تقریباً ختم ہو چکی ہے ادھر، خاص کر یہ جو ہمارے لوور ایریاز جو سٹی ٹائپ ایریاز ہیں، تو اگر یہ زندہ ہو جائے تو ایک تو ہماری ثقافت زندہ ہو گئی، دوسری جو ہے اس سے آسانی بھی آ جائے گی، سادگی بھی ایک قسم کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اپنی ایک تاریخ ہے ہماری، اپنی ایک ہسٹری ہے، تو وہ زندہ ہو جائے گی. تو یہ بڑی زبردست کام یہ کر رہے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، دوسرے اس کو مطلب فالو کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، اور خرچے جو ہے نا وہ مزید نہیں بڑھانے چاہیے، بالکل سادگی اپنانی چاہیے. بالکل، اس سے خرچی بھی کم ہو جائیں گے اور ہر لحاظ سے آسانی آ جائے گی. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا خود کے لیے مشکلات پیدا کرنی، ہم دوسرے کلچر کو اتنا فالو کر رہے ہیں نا کہ ہم اس چیز کے پیچھے اتنے پاگل ہے کہ ہم سے جو ہے نا ہم نے اپنی روایت اور کلچر وہ بلا دیے. اس وجہ سے جو ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں، جو سربراہان ہیں، انہوں نے اکٹھے ہو کے مشورہ کیا کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، جو زندہ ہے، جو ہمارے جیسے نوجوان ہیں ابھی، ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کیا سادگی اختیار کریں. اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سادہ سی جو ہماری پشتون روایت ہے، جو جس کو ہم پختوں میں وہ پشتون کلچر کہتے ہیں، آئے اس کی بنیاد پر وہ ڈولی کا سسٹم، ڈولی میں جو ہے نا دلہن کو بٹھا کے لاتے ہیں. یہ ایک ثقافت ہے ہماری پشتونوں کا، پٹھانوں کا، جو 25-30 سال پرانی ایک روایت تازہ ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے. گاؤں ہزارہ نے ایک اچھا قدم اٹھایا تاکہ پٹھانوں کی اور ہمارے آباء و اجداد کی وہ روایت کو انہوں نے تازہ کیا. آپ اپنا تعارف کروائے، یہ بتائیں کہاں سے ہو اور یہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے؟ ہم لوگ کوئٹے سے ہوئے، ہم لوگ شادی میں آئے ہوئے اور یہاں اس لوگوں نے ہم لوگ کو انوائٹ کیا ہوا ہے. اس کا بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کا یہ پرانا رسم و رواج ہے، یہ پہلے ہوا نہیں کرتا تھا. ابھی تو گاڑیوں کا دور ہے، پھر بھی اس لوگوں نے وہ اپنا رسم و رواج قائم کر رکھا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کا اپنا پہچان ہو. تو اللہ اس کا شادی مبارک کر دے.